bahwasanya aku membagi hasil daripada kebunku ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu untuk aku sodakohkan kepada fakir miskin. Di sini orang ini memulai dengan sodakoh terlebih dahulu. Itu menunjukkan ia sangat memperhatikan masalah sodakoh. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان فضل النفقة في سبيل الله، وأنها سبب عظيم لحلول الخيرات ونزول البركات ونماء الزروع والثمرات، لها آثار عظيمة كثيرة مباركات. وفي هذا الحديث ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة، يعني صوتا سمعه من جهة السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، يأمر السحاب بأن يسقي حديقة فلان، سماه باسمه. فتنحى ذلك السحاب، أي اتجه إلى مكان معين، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة بينها المؤلف بأنها مسيل الماء، قد استوعبت ذلك الماء كله الذي نزل من تلك السحابة. فأخذ هذا الرجل يتتبع الماء إلى أين يذهب، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، معه معول في يده يحرك به التراب ويحول الماء إلى الشجر والزرع الذي عنده في حديقته. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال: لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ ما هو العمل الذي تصنع في حديقتك وكان سببا لهذه البركة، وأنك خصصت بهذا السحاب تفضلا من الله عليك ومنا منه تبارك وتعالى عليك؟
ما الذي تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أي الثمار التي تخرج من الحديقة، وأقسمها إلى 3 أقسام فأتصدق بثلثه. وبدأ هذا الرجل بالصدقة، بذكر الصدقة، مما يدل على أنه يهتم بها اهتماما عظيما ويعتني بتقديمها. قال فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا، ثلث الناتج أجعله لي ولعيالي، وهذا أيضا فيه فضل الإنفاق على العيال. والثلث الباقي أرده فيها، لأن الحديقة تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى أمور أخرى، فيرد الثلث الباقي في حديقته، بحيث أنه قسم الناتج من هذه الحديقة إلى أقسام 3، قسم للفقراء يتصدق به، وقسم له ولأولاده يأكله، وقسم يرده في حديقته. فكان هذا الصنيع منه دليل على كرمه وبذله، وكان أيضا سببا للبركة العظيمة التي هي بفضل الله أثر من آثار الكرم والجود. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan hadis Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi," ketika ada seseorang berjalan di tanah lapang, tiba-tiba ia mendengar suara di awan, "Siramlah kebun si fulan itu." Lalu awan itu pun menuju ke suatu arah, sehingga akhirnya menuangkan airnya di tanah yang banyak batu hitamnya, itu harrah. Ternyata di sana ada salah satu parit yang telah menampung semua air tersebut. Lalu dia mengikuti arah air tersebut, dan ternyata di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya, yang berusaha memindahkan air dengan sekopnya. Lalu dia berkata kepada orang tersebut, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Dia menjawab, "Namaku Fulan." Ternyata nama tersebut namanya sama dengan yang terdengar di awan. Kemudian orang itu berkata, "Wahai hamba Allah, mengapa kamu menanya namaku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar suara di awan yang membawa air ini mengatakan, siramlah kebun si fulan, sama persis dengan namamu. Memangnya apa sih yang kamu telah perbuat?" Dia menjawab, bila kamu telah mengatakan demikian, maka sesungguhnya aku telah mempertimbangkan apa yang dikeluarkan oleh kebun ini, di mana sepertiga dari hasilnya aku sodakohkan, sepertiga lagi aku makan bersama keluargaku, dan sepertiga lagi aku buat pembibitan lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Dan yang dimaksud dengan al-harrah adalah itu sebuah tanah yang hitam, ya, yang yang luas. Sedangkan syarjah adalah masilul ma, itu tempat mengalirnya air, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi. Hadis ini adalah hadis yang agung, menjelaskan tentang keutamaan sedekah, dan bahwasanya sedekah adalah merupakan sebab datangnya segala macam kebaikan, sebab turunnya keberkahan, tumbuhnya berbagai macam tanaman. Dan ini merupakan tentunya pengaruh yang agung daripada sedekah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada dahulu seorang laki-laki yang berjalan di sebuah tempat yang gersang dari bumi. Ternyata ia mendengar suara. Suara tersebut dari arah awan, di mana suara itu berkata kepada awan, "Hujani kebun si fulan itu." Lalu kemudian awan itu pun bergerak menuju tempat tertentu. Lalu kemudian awan itu pun kemudian menurunkan hujannya. Lalu kemudian orang tersebut berusaha untuk mengikuti kemana awan tersebut. Dan ternyata ia mendapatkan di situ ada sebuah selokan yang menampung air, yang mengalir air tersebut. Sehingga orang ini terus mengikutinya. Yang terjadi ternyata ia menemukan seorang laki-laki yang berada di dalam kebunnya, di mana ia dengan sekopnya berusaha untuk agar air tersebut mengalir ke kebunnya dan menyirami tanaman-tanamannya. Maka kemudian orang ini bertanya kepada pemilik kebun ini, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa namamu?" Lalu ia menjawab, "Namaku Fulan." Ternyata namanya persis dengan apa yang terdengar di awan.
Lalu orang ini bertanya, kenapa engkau bertanya kepadaku tentang namaku? Maka ia menjawab, aku mendengar, ya, tadi di awan terdengar suara dan berkata, hujani kebun si fulan itu, dan ia menyebutkan namamu. Lalu apa yang kau amalkan sehingga ya begitu agung ya kedudukanmu? Maka itu tentunya menjadi sebab ya datangnya keberkahan. Menjadi sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka si hamba ini ya menjelaskan bahwasanya aku membagi hasil daripada kebunku ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu untuk aku sodakohkan kepada fakir miskin. Di sini orang ini memulai dengan sodakoh terlebih dahulu. Itu menunjukkan ia sangat memperhatikan masalah sodakoh. Bagian yang ketiga ia gunakan untuk apa? Untuk keperluan makan anak dan istri-istrinya. Ini menunjukkan tentunya keutamaan berinfak kepada ya keluarga yang kita tanggung. Bagian yang ketiga yaitu untuk kembali pembibitan, karena memang ya tentunya ya kebun tersebut butuh untuk ya dibibiti kembali dan ditanami daripada bibit-bibit tersebut. Maka ya ini menunjukkan betapa orang ini sangat dermawan sekali. Sehingga kedermawanan itulah yang menjadi sebab datangnya keberkahan yang agung, yang itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan kedermawanan orang tersebut.